ayay ka may checkpoint tay dani kung makulba gidani ba ginodan tagamay kay murag mapilin kita ni ron loy in town. Ay salamat in town kay giplar ko in town ming sir aksyon taga Balaca da tulo mo kumi kabuk sakay ni aw kung madala maganis dakop aw may hangyo diha aksyon ka Balaca oy pinang may syuha na datong pumaha na bisita mi atong usa nga pulis pero ang katong ikatulo okay ra salamat kasi Ginoo kay nakalargo ra gito way problema katong pormaha expected na gito nga maisyuhan dato kay tulo mi kabuk sakay nya kinahanglan duha ra ginang limit aning motor salamat ra jud ko sa Ginoo kay kaluhi ara kita kung sir atong ikatulo yun. God bless nimo sir salamat kayo kay mo raming gipalargo amping kanunay sa imong trabaho sir.